রানীগঞ্জ ডিএভি পাবলিক স্কুলে ক্লাস 10 এ 99.8% এবং ক্লাস 12 এ 98.2% ফলাফল হয়। অন্যবারের তুলনায় ফলাফল বৃদ্ধি পায় ডিএভি পাবলিক স্কুলে। ক্লাস 10 এ স্কুল টপার হলেন ঐশানী ঘোষ, সোহম ব্যানার্জি, অনুজ মোদি। ক্লাস 12 এ সায়েন্স, আর্টস, কমার্সে স্কুল টপার হলেন তনুশ্রী খৈতান, প্রিয়া গুপ্তা, সাহেজকর সিধু। রানীগঞ্জ ডিএভি স্কুলের এবার ক্লাস 10 এবং 12 এর রেজাল্ট যথেষ্টই ভালো ফলাফল করেছে। ক্লাস 10 এবং 12 এর শিক্ষার্থীরা এই স্কুল থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তাদের অসাধারণ নৈপুণ্যে বিদ্যালয়ে গৌরব বয়ে এনেছে। ক্লাস 10 এবং 12 এর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 176 জন এবং 195 জন। এই স্কুল থেকে ক্লাস 10 এ 98.6% নাম্বার পেয়ে প্রথম হয়েছে ঐশানী ঘোষ। সোহম ব্যানার্জি 98.4% নাম্বার নিয়ে দ্বিতীয় এবং অনুজ মোদি 97.6% নাম্বার নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। অন্যদিকে ক্লাস 12 থেকে তনুশ্রী খৈতান বাণিজ্য বিভাগ থেকে 98.2% নাম্বার পেয়েছে। প্রিয়া গুপ্তা কলা বিভাগ থেকে 97% নাম্বার পেয়ে দ্বিতীয় এবং সাহেজকর সিধু একই বিভাগ থেকে 96.8% নাম্বার পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। যেখানে সায়েন্স বিভাগ থেকে রিমঝিম লাহা 94.8% নাম্বার পেয়ে স্কুলে প্রথম হয়েছেন। স্বভাবতই এই সাফল্য অর্জনের জন্য ডিএভি স্কুলের শিক্ষকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন অভিভাবকেরা। বিপ্লব বাদ্যকরের রিपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल। लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल रानीगंज लायंस राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटिक केयर सेंटर। यहाँ भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल, NSB रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 0341244520, 2443205, 2445242।